Oke, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Dan ini adalah salah satu konten yang juga banyak di request, reaction kepada Baby Monster Last Evolution. Iya, jadi total ada 7 episode sejauh yang Amar tahu. Dan kemungkinan kita akan nonton hari ini sampai sekian yang bisa kita tonton. Nampaknya nggak akan selesai hari ini, tapi mungkin kalau mau dibikin part juga mungkin 2 part atau 3 part gitu. Jadi kita akan coba selesaikan. Dan ini sesuatu yang belum Amar begitu paham nih sebetulnya apa. Karena kalau dari segi bahasa Last Evolution mungkin evaluasi terakhir, tapi apa sebetulnya ini tuh. Dan karena banyak yang minta dan request, lumayan banyak yang minta, jadi Amar sih cukup menunggu untuk dikejutkan gitu. Kenapa orang-orang tuh pengen kita nonton ini? Pasti ada alasannya kan? Iya. Berarti ini konsepnya kita cuma nonton dong, nggak menilai atau gimana? Kayaknya nggak ada tier-list ya. Ini mungkin namanya juga grup musik, pasti akan ada bagian part-part nyanyinya nampaknya. Tapi tidak untuk dinilai ya hari ini. Mari kita nonton aja mungkin sambil mengenali ini apa sebetulnya. Sambil kita mungkin mengenal lebih dekat tentang member-membernya. Waktu itu ada konten juga Amar mengenal member-member dari Baby Monster. Udah lumayan hafal nama-namanya. Kayaknya udah hafal deh. Nampaknya harus udah hafal. Nah di sini Last Evolution ini konten 3 tahun lalu, tapi masih di request 3 tahun lalu. Dan ini kalau di fotonya thumbnailnya ada 7 orang. Jadi belum hiatus nampaknya. Mungkin ya. Kita nggak tahu juga nih. Tapi kita coba nonton aja Baby Monster Last Evolution. Kita coba ikutin permintaan teman-teman. Apa sih sebetulnya? Semacam audisi atau gimana? Evaluasi, audisi mungkin. Mungkin ya. Secara bahasa sih evaluasi. 17 menit. Ini apakah 탱크 이후의 YG에서 발표하는 걸그룹입니다. ada subtitle Indonesia? Biar lebih banyak yang ngerti. Oh ada Indonesian. Nah, apakah ini kultur yang memang lumrah di K-pop tentang Last Evolution ini? Kurang tahu. Nah itu harus kita lihat. 블랙핑크 이후에 YG에서 발표하는 걸그룹입니다. Setelah 7 tahun, grup baru. 달리고 블랙핑크가 워낙 Trainingnya, 글로벌 그룹 성장했기 trainernya. Setelah Blackpink. 잘 만들었는데 mungkin 매일매일 신경 쓰고 있습니다. Oh iya, ini kan adik ceweknya, adik Blackpink. Iya. Setelah 7 tahun baru muncul lagi. Iya. 되게끔 Kalau boy grupnya mungkin udah banyak. 너무 잘해서 굉장히 놀랐었던 기억이 있어요. 되게 신선했어요. Bisa. Blackpink. 이 나이에 어떻게 이렇게 Nah ini juga. Oh banyak Blackpink yang muncul di sini. 친구가 없을 만큼 전체적으로 너무 잘하는 것 같아요. 힙합, 스웩 같은 것들이 나오는 거를 제가 느껴서 Ini siapa ya? Orang penting juga. Ini juga nih. Ini pokoknya semua satu agensi ini menilai, Nampaknya. nilai Baby Monster. 지금 그 베이비먼스 Emang kalau nilainya jelek mereka nggak jadiin. 수년 동안 Nggak jadi debut. 고르고 그래서 결국에 이제 Atau ini nyeleksi member gitu. Iya kayaknya. Ada juga yang mungkin di sini ada yang nggak keterima. Oh nggak jadi. Iya. 미션을 통해서 새로운 평가를 시작하는 Ini bajunya familiar Parita kan gitu. 지금 아직까지 몇 명의 멤버를 뽑을지는 정해지진 않아서 고민을 많이 하고 있는데 Oh belum tahu juga berapa membernya. 기분이 커졌어요. 그냥 뭔가 이거 실제로 제 귀로 들으니까 뭔가 저를 빵 하고 뭔가 치는 그런 느낌이 들어서 저도 하이노트? 막 들었던 것 같아요. Ahyon. 잘 Iya. Ahyon YG에서 Parita Cikwita. Ini ada namanya sebetulnya. Oh ada namanya. 기회를 아, 주셔서 꼭 꿈을 이루겠습니다. 지금 7명이 절대 부족한 멤버는 없다고 생각해요. 하지만 저는 최고의 정예 멤버 Oh ini kayaknya mungkin Udah 7. udah 7. Iya. Tapi mungkin. Tapi mereka belum final. Belum final jadi grup Baby Monster. Masih diuji lagi. Iya, bisa jadi mungkin dikurangi atau bisa jadi nambah. Rumit juga ya. Ada misi ya. Apakah vocal mission dibagi 2 kan ganjil ya. Gimana baginya? Oh udah akrab mereka. Ya, atau mungkin mereka training Oh, iya, sebelum iya. ini juga udah lama. Grup pertama Parita Ahyon. Saya grup pertama saya. Saya mendukung grup pertama. 되게 추억도 많고 그냥 잘 맞는 언니들이어서 Hello guys. Parita.
Please have a seat, guys. 2 vokal. Oh, Baik. apa maksudnya? Ini Produser. produser musiknya. Pembuat musik. We're gonna be presenting to you guys. Oh seru ya, kita ngelihat You guys are gonna be semacam behind the scene juga jadinya. Blackpink. Oh, Lagu Blackpink deh, mantep. mereka mau nampilin lagu Blackpink tapi di aransemen lagi. Oh gitu Biar maksudnya. Okay, here we go. Here we go. Kenapa ya? Dia mungkin bukan orang Korea. 처음부터 딱 때려 박는 그런 비트가 딱 들릴 거라 생각했는데 오? 이거 완전 예상 바뀐데? 제가 좋아하는 노래였어요. 건이라는 곡이 원래 랩이 없으니까 많이 걱정이 됐었는데 Ini orang Jepang tuh Ruka. This part is gonna be the second verse, but it's gonna be a rap part. Kira bit rap part. 건을 제가 굉장히 좋아하는 노래이기도 하지만 아연이는 테크닉이 굉장히 강한 친구고 Oh, produser yang milihin ya, lagunya. 굉장히 짙은 친구이기 Ya, 때문에 ngikutin karakter suara mereka. biar ini kali, biar tantangan. Jadi nggak milih sendiri lagunya. 굉장히 궁금해했어. Ini beda. 또 건에도 마찬가지로 itu 랩이 ini 들어가면서 이 곡에 랩이 들어가면 또 어떻게 풀어볼 수 있을까? memiliki 저한테는 memilikinya. 설레이네요. Oh. Pemilik utama ini. Wow. Mungkin ya. Dia paling awal kan tadi yang muncul. Iya. Jantung berdetak kencang. 괜찮아. 어쨌든 기억은 Aman guys, aman guys. Tenang aja santai. Kalian lolos. Kita dari masa depan. 일단 오늘 바뀔 수도 있으니까 Tapi emang semuanya ujian tuh bikin deg-degan ya. By the way, penonton tuh ini kan 3 tahun lalu ya. Iya. Penonton udah tahu belum ya saat episode muncul? Oh ini udah lolos semua nih. Enggak. Enggak. Menarik juga. Ini kan sebelum debut mereka. Jadi mungkin sebelum debut di ini dulu, episode ini dulu ditayangin. Seru juga ya. Jadi penonton nggak tahu juga nih Iya. akan lolos siapa aja. Itu kan mungkin diingatan teman-teman sangat seru ini tontonannya. 여기 잘 안 들려. 이 노래 춤. 아 3분 땀만 소리 나잖아. 제가 하면 로제 선배님 하면 진짜 잘 들으시는데. Oh, berarti episode 1 ini bertiga ya. Kayaknya ya. Yang lain belum muncul soalnya. Iya. Prosesnya dari latihan sampai evaluasi. Lucu juga ya. Pemilihan lagu Itu prosesnya ini. kontrol suara yang bagus. Just a couple things I think should be like a point for that part is going to be the part where you guys woo people. Because people are going to be waiting for that part. Because it is the most difficult part of the song. So much pressure in this part. Yeah. Oh my god. Siapa yang kena part yang susah tuh? Oh kita bisa lihat tuh semakin hari sebenarnya agak berubah tuh tadi, jadi makin baik sebenarnya. Ternyata belum puas juga ya. Menurut Amar sih udah bagus. Kita nggak tahu ya, penyanyi ternyata telinganya beda. Nah itu ya, harus ngejaga suara, minum air hangat. Kehidupan penyanyi. 노래할 때마다 목이 너무 아프고 조금 부었던 상태였어요. Jadi Parita ini orang Thailand adiknya. So today, Thailand. Iya, Amar tuh udah ahli banget. how well it fits, you know, like how well your part fits you. Thailand. Thailand. Jadi ada 2 yang orang Thailand. Ya. Itu premium harus. Gak premium. Harga YouTube. Maaf ya, aku skip ya. Gak apa-apa, duitnya masuk ke perusahaan soalnya. Kondisi lehernya lagi kurang baik. Parita, can you come outside real quick? Mungkin kenapa pakai bahasa Inggris karena ini kali ya. Parita kan bukan orang Korea, mungkin belum bagus bahasa. Okay, Mungkin. so this God part,
that melodic Atau part. mungkin We thought, dianya juga what bukan if change the pure part? What bahasa if change Inggris, the part? orang Korea. Instead of like Si produsernya. Ion Iya. takes all of those, Biasanya kan and then you have to do namanya ini perusahaan nyari-nyari yang paling bertalenta. good part to mod. Si produsernya. Iya. You Dan have ini to ngomong do this apa? live, Nggak ada teks. and I kind of worry Iya, about nggak that, ada like, teks. because it's so important Nggak for you. ada Like, teks. you could practice. Enggak, ini soalnya bahasa and get Inggris. it to a point, but you don't have that much Iya, bahasa time. Inggris nggak diterjemahin sama dia. 딱 그 순간은 너무 Yang diterjemahin cuma yang bahasa Korea. There's going to be a little change in the hook part. Dirubah. Actually, what's going to Si happen is produser. that, you know, that part, you're just going to become, you're gonna be the sole owner of that part. Ion, you're just going to take that first three lines, and then Parita's going to take the fourth one. Yeah, that's the part change. Yeah. Oh, ditukar karena Parita kayaknya ya kesusahan untuk ngambil part itu. Jadi kasih ke Ahyun, karena Ahyun suaranya itu emang gila sih si Ahyun itu. 오히려 좀 이렇게 되게 밝거든요 평소에. 서로 잘 웃고 좀 그래도 긍정적인 에너지를 많이 주는 Kayaknya 그런. part itu terlalu tinggi deh atau gimana. 내가 모르는 사이에 뭔가 많이 힘들었나 막 이런 생각도 들면서 좀 자신감도 떨어진 게 보이더라고요. Sebenarnya mungkin suaranya bagus juga, cuman si produser tahu kali ya mana yang paling optimal. biar apa maksimal. biar semuanya maksimal. Gue pede nih. Ini Bentar. Jenny itu. oh iya Blackpink. Jenny ya. Jenny. Aku kira grup yang satu lagi. 가자. 와 진짜 예뻐요. 그리고 Oh pertama ketemu ya. 느낄 수 있었어요. 몰라요. 왜 이렇게 떨려? Starstruck. Semangat. Iya bagus kok katanya. Nggak ditampilin fullnya. 일단 제일 기억에 Karena ini kali ya, generasi. 친구가 biar ini apa? Wow pas nampilnya gitu. Tapi kayaknya kalau di depan orangnya tampil penuh. Gitu. Iya, maksudnya di sini Iya. pas editnya nggak ditampilin. Secara tayangan ya. Biar pas ini gitu. 다현 Perubahan, iya pas sekaligus wow gitu. 네. 친구들 중에 제일 오. 끼가 많은 게 보여요. Ada yang paling menonjol katanya. 보컬 엄청 낼것 같아요. 마지막에 랩 했던 루카 랩 잘했는데 래퍼는 일단 1번이 자신감이고 2번이 자신감이고 세 번째가 자신감이에요. 자기가 캐릭터를 담아서 Itu cara yang halus untuk bilang belum pede kamu katanya mungkin. 그 Dia 제가 rapper. 평가 때 Ini Ruka tuh rapper ya. 굉장히 많이 Nah si Jenny-nya juga kan rapper. Oh, Jenny-nya juga. 무대에 서기 전에 아. 어떤 식으로 긴장 푸는지 여쭤보고 Ah, biar pede, biar tenang gimana. 오늘 나가면 어떡하지? 막 이런 정말 그런 생각들보다 오늘 저기 있는 사람들 다 내가 놀라게 해야지 이렇게 저는 Jangan 항상 fokus ke kesalahan. 다짐했거든요. Masa trainee yang 나도 kompetitif. 음정도 따가고 춤도 틀리고 화음도 못 맞추고 막 이랬는데 그냥 그거 하면은 진짜 확실했어요. 난 이걸 할 거야. Anjay. 블랙핑크가 사실 우리가 노래를 다 4명이 완벽하게 해서 뭐 춤을 잘 춰서 이게 아니었던 것 같아. 나는 정확하게 기억나는 우리 냈다. 이거 아니면 죽을 거야. 진짜 이 정도로 열심히 했어요. 진짜. 뭐 다른 거 보이지도 않았어. 내가 연습생 때 누군가가 이런 얘기를 해줬으면 좋겠었어서 내가 연습생이었다면? 이라고 생각하고 생각나는 말들을 막 하는 건데 그게 사람들 눈에 보였으면 좋겠어. 저의 간절한 모습을 많이 못 보여드린 것 같아서 아쉬운데 사실 저도 그거는 같은 생각이거든요. 저도 이거 아니면
뭐 해야 되지라는 생각부터 들고 이게 만약에 아니면 막막하다는 생각부터 들고 저희 마음가짐은 진짜 간절한 거거든요. 그래서 이제 그걸 어떻게 Iya, karena mungkin 해야 nyesalnya 될까 kebangetan kali ya 것 kalau 같아요. gagal di tahap gini gitu. Iya. Kan udah sebentar lagi Iya. masuk. Ibaratnya tinggal ngelengkah doang. Iya, jadi semuanya nampilin yang frustasinya kelihatan. 이게 압박감이 되게 심했어요. 왜냐면 그 파트가 제일 클라이맥스 부분이기도 하고 사람들이 가장 중요하게 듣는 코러스 파트잖아요. 그래서 그 파트를 딱 했을 때 이거 내가 이거 잘 살릴 수 있을까? Hanya penyanyi yang ngerti frustasinya itu. Di telinga Amar sih suaranya bagus, yang kedenger. Itu doang nih. Hey. Halo. Hey. 저기 있다. 선생님, Nge-vlog. 촬영 한 번만 다시. 오케이. 이제 리타 선생님이 되게 연구를 잘 하세요. 그래서 Hafalan. 리타한테 Oh, 많이 dia harus nge-rap 물어봐요. bagian bahasa Inggris ya? Oh, ada campurannya mungkin. Biasanya kan ada lagu yang campur-campur. Nggak Oh, iya. Korea. 어제보다 좋아졌어. Sekarang kan lagunya kayak gitu. Biar narik 거슬리는 거 있어? dari pendengar global. Kan mungkin rap juga kan kultur luar gitu. Jadi emang lebih kadang-kadang lebih bagus campur-campur ke bahasa Inggris. But I'm lost inside your world. R 발음 너무 많은 것 같아. 조금 좋게. World inside your world and it's color blue. But I'm lost inside your world, then it's color blue. Bisa? Kita ngeliat dua orang asing ngomong bahasa Korea. Yang satu orang Jepang. 아영이가 영어를 잘 하니까 많이 가르쳐주고 해서 수월하게 진행됐던 것 같고. 근데 이제 아현이도 목 상태가 너무 안 좋아서 중간중간 이후로 좀 더 이제 연습을 많이 했던 것 같아요. 하다 보니까 이게 목에 조금 무리가 왔더라고요. Nah ini kayaknya nggak ada dance-nya ya. Mereka cuma 다. ini apa? Koreografi dong sama nyanyi fokus. Koreografi itu dance, gerak. Enggak ada kan ada yang koreografi jalan doang. Musik panggung. Oh, iya. Harus jalan ke sini dan ke sini terus duduk. 괜찮아 그렇게 Enggak, 얘기를 enggak. Nggak ngedance yang too much. 저랑 아현이 Mereka fokus di vokal, 노래할 iya, 때마다 satu. 항상 Makanya mungkin ini 아현이랑 dihususin 연습을 kayak 했어요. gitu. 그래도 저희가 원하는 방향에 맞춰서 계속 연습을 했었어서 팀으로 봤을 때 되게 잘 어울린다라는 그런 코멘트를 받을 수 있으면 좋을 것 같다고 생각했고 열심히 해왔으니까 후회하지 않았으면 좋겠습니다. 오케이, 3, 2, 1, Semangat. Taemins dari 20 ke hari H. Let's go. Blackpink Mission. Namanya Blackpink Mission. Karena mungkin lagunya Blackpink. Iya. 아까도 선배 가수들이 여러분들이 그동안 열심히 연습해온 Ini seniornya dari Jurinya banyak. senior dari YG semua kayaknya. Nah, yang produser ada yang Ada Britisnya ya. ada solois mungkin ada grup lain. Lagu Rose. Oh iya. Oh, lagunya lagu Rose. single ya, Iya. bukan lagu grup. Next. Dipotong. Dipotong. Oh, selesai. Oh biar Lagunya di- penasaran ya, biar penasaran biar ada video baru langsung diklik. Iya. Penasaran deh minggu depan. 라라라에서는 조금 Ya, kita harus nunggu minggu depan. Ke depan aja ya. 실전에서 그렇게 하면 다른 사람으로 눈이 돌아가요. Ya, kita nggak perlu lihat ini ya. Next ini apa?
previewnya nggak perlu karena kita akan nonton setelah ini. Oke, episode kedua kita bisa langsung tonton ya teman-teman yang nungguin seminggu sekali. Kasian deh. Kita bisa nonton 2 detik kemudian. Yuk langsung lanjut. Kepotong soalnya. Tapi menarik ya ngelihat perjuangannya. Jadi kebayang gitu yang ngikutin dari awal tuh jadi kebayang. Kayak ngikut nemenin dari awal grup ini. Tapi kayaknya mereka ini ininya apa? Hari-hari kontesnya sama berarti ya 2 grup itu. 1 hari 2 grup gitu. Berarti dipotong 2 video gitu. Mungkin ya. Kayaknya kita setelah beberapa episode bakal tahu polanya. 팀을 구성하기 위해서는 잘하는 bentuk 멤버들만 suatu 모아놓는 tim. 게 중요한 것이 아니라 이 팀원끼리의 조합 이런 것들이 굉장히 중요하다고 생각해요. Jadi nggak cuman talenta semua tuh belum tentu berhasil ya. Harus tahu. Oh my god. I had Oh, ini masih previous nih. Episode sebelumnya. There's gonna be a little change in the hook part. Saya sedikit jadi kebayang ya. Produksi di belakang layar tuh memang rumit ya, banyak pihak nih. Let's go. Oh iya. Jadi satu orang dari luar dulu mungkin ya. Koreografinya gitu. Iya. Oh dear, remember, but it seems they forgot. It's all for me to be when you've already lost. Oh yeah, thought I've always been lying. I say you change your number, that's why you don't get my calls. Gave you all me, now you don't wanna be involved. Oh yeah, I really gotta fix it. Oh yeah. I just wanna be told what good to you already done. Tell me what you're saying around me now. I'm all alone crying. R&B ya? You broke my heart just for fun. Took my love and just left me numb. Now it's 8 in the morning, 8 in the morning, all because of you. Another story that's sad and true. I can feel the pain in you. You had to be the one to let me down, to call me blue. Hate to see you with someone new. I put a curse on at you. Ain't no looking back now, you're dead and gone. My love is gone too. All my love is gone. All my love is Itu hasil latihan berhari-hari. Bagus. You guys did a great job. Sounds good. Luca. L-U-K-A. Search for somebody, guess we're gonna pass and do. But I felt inside your world, then it's color blue. Giving you all of everything you might think of it's all for you. Looking at all of the different what that's a petty, I play the fool. Say that comes and it goes. Time is out of the worlds. Pain nobody knows. Just know I'ma let go. I just wanna be the one, but you already done. Tell me what you have to hit and run me now. I'm all alone crying ugly. You broke my heart just for fun. My love and just left me numb. Now it's 8 in the morning, 8 in the morning. All because of you. Another story that's sad and true. I can feel the pain in you. You had been wanna let me down, to call me blue. Hate to see you with someone new. I'll put a curse on her and you. Ain't no looking back now, you're dead and gone. My love is gone too. All my love is gone. All my love is gone. Bagus. Tapi ini tipe lagu yang bisa betul-betul nampilin kualitas suara mereka ya. All my love is gone. Now you're dead and gone. Asik.
You guys did a great job. 사실 노트의 변화가 굉장히 많아서 노래하기 전에 불안했던 곡이에요. 예. 아 저는 kamu meremehkan ya. 양 얘기를 하고 싶은데 오늘 알겠다. 노래를 딱 약간 레이지하게 딱 부르는 게 소름이 돋았어요. 진짜 딱 도입부부터 너무나 목소리가 너무나 좋아가지고 저는 가장 좋았던 거는 표정이나 액팅들이 너무 좋았어요. 그 음악에 빠져들어서 즐겁게 행복해 보이게 부르고 있는 모습. 오늘 아연이를 정말 좋게 봤어요. 오히려 제가 아연이의 이미지를 느꼈던 거는 욕심 많은 친구구나 였거든요. 이번에는 단체 노래인데 과연 이 친구가 욕심을 뺄 수 있을까? 라는 게 저의 약간 걱정이었어요. 근데 오늘 친구들의 깔아주는 화음을 들으면서 되게 이 친구는 그룹으로서의 그릇이 되는 친구겠구나 라는 생각이 들어서 아연이를 되게 감명 깊게 봤습니다. 마지막으로 다시 한번 박수 한번 쳐줄까요? Good job. Tapi here's the thing, ketika 3 orang ini dipuji oleh orang-orang yang memang baik di industri ini ya, Iya, ahli. itu sesuatu yang udah komplimen besar. 개성을 존중했기 때문에 이런 좋은 다행인 코멘트가 나올 수 있지 않았나 싶어요. Dan mereka fakta bahwa mereka relax, santai. Mereka siap sih tampil di hadapan penonton asli gitu. Karena menurut aku sih tampil di orang-orang besar gitu lebih deg-degan dibanding tampil di penonton. 웰컴. Ini apa? Oh, gue baru. Haram As-Saj. Oh iya bener namanya. Oh iya. Haram tuh Rami. Oh iya Rami, kok Haram? Di sini Haram. Ada yang ngasih tahu waktu kemarin di video sebelumnya. Tadinya di mereka dikenalin ya sebagai Haram yang si Rami. Cuman mungkin aneh ya kalau pakai nama Haram tuh. Itu juga berkaget tuh nama. Ternyata nama aslinya Haram tuh. Sin Haram. Rami itu bukan nama asli. Sin Haram. Haram. Berarti dihilangin H-nya berarti. Rami. Iya diubah hurufnya. Tapi nggak ada ingin ya Haram. 회의는 제가 들었을 때는 Iya, ini yang lagi hiatus. 곡에 비해서 가장 부드러운 곡이라고 해야 될까? Tapi memang konteksnya aneh kan kalau namanya Haram itu kalau mungkin kalau di Korea bukan nama buruk kali ya, tapi untuk pasar yang lebih global jadi terdengar aneh. Jadi bagus diganti jadi Rami. 그 파트부터 저는 하자. 나 회사 있는데 Yo, tim kedua let's go 4 orang. 많이 들어봤어? 네. Tadi lagu apa ya? Udah di spill belum? Masih Blackpink nih. 스타가 아직 한국에 온 지 얼마 안 됐기도 하고 아무래도 계속 영어 노래만 Kayaknya ini sebenarnya 한국어 노래만 mereka mulai latihannya barengan kali ya. Iya. Tampilnya pun di hari yang sama mungkin. Iya, Iya. tapi dipisahin ini yang editnya dipisahin. Cara menampilkan di video ini. Oh ini tuh last evaluasi, jadi evaluasi terakhir. Berarti sebelumnya mereka ada evaluasi dulu, evaluasi sebelum last evaluasi. Mungkin ya, dan itu mungkin tidak ditampilkan ke publik mungkin. Iya. Nah, ini kita langsung ke lastnya nih, Iya. yang di request. Dan last evaluasi ini udah nyaring hingga sampai 7 member. Nampaknya ya, mungkin aslinya lebih banyak nih. Bagus. Cikuta nih dari Thailand juga nih. The orang. Gila, gue tuh udah baby monster loh. Baby monster fan. Oh kali ini orang Thailand diajarin sama Jepang kali ini. Yang sebelumnya orang Jepang diajarin Thailand. Asa ini dari Jepang juga. Enami Asa kalau salah namanya. 아사 언니가 일본 사람이지만 근데 한국 사람 같아요. 왜냐면 아사 언니가 한국어를 굉장히 잘해요. 사자성어 이런 걸 얘기해 보려고 합니다. 정말 생침 안 살려고 했어도 어쩔 수 없이 그런 욕심이 생겨서 살 때가 있잖아요. 그럴 때 징퇴? 징퇴 안 나. 오,
Oh, ini dites ya bahasa Korea. 이런 거 잘하지? Mereka berarti kalau yang di luar Korea harus belajar Tupau Korea dulu. Tupang Korea. Iya. Harus ini dulu, harus bagus dulu bahasa Korea. Apalagi rapper namanya. Oh, namanya Asaki. 진짜 너무 잘하고 싶어요. Kok aku ingatnya Enami Asa? 아무래도 Kayak 이제 Asa. 카운이는 Namanya 같은 일본 사람이고 같은 Kim itu kan Korea ya? 사람이니까 비교가 Dia kan 되지 Jepang, mungkin nggak 않을까. aslinya. Nggak tahu deh. Aku ingatnya Enami Asa yang di video sebelumnya. 같지만 그걸 Ini Rora nih. Korea. 노래 Rora Korea. 사랑을 겪고 아픔을 이미 다 겪은 그런 Rami 노래여가지고 Korea. Di sini 어렵다. masih haram nih. Special mentornya siapa? Ini Ini yang tadi di vokalis Junis. Ini juri juga kan? tadi? Iya. Yang duduk di tempat juri. Vokalis Junis. 그러면은 스테이를 Akmu. 불러보자. 네. Aku itu grup. Oh, 지금은 같이 마지막 Mungkin 내 ya, 방에 yang 상처 untuk- 내어주고 미안하단 말 한마디 없이 또 나 먼저 빌어왔고 nah, vokalis tuh bukan cuma bagus suaranya ya, dia harus masuk juga rasanya. Tekniknya juga harus. 믿지만 사랑해 더 궁금한 거 없어? Kita tahu 이런 tuh lagu ini 곡을 tuh. 부를 때 저희가 Kamu 아직 ingat. 이별이나 Kamu pernah 사랑이나 kita 그런 ya? 거 한 번도 못 해봤으니까 Lagu Blackpink kan? 확실해? Iya. Ini yang lagunya 그래서 그런 Harus juga tonton. 감정들을 어떻게 해야 더잘 Nonton di episode 3. 낼 수 있는지 Kalau tadi kan lagunya lagu single ya. Iya. Jadi kita belum nonton kalau ada single. 때 내가 Tapi gue nggak tahu ini lagu. 나만의 영화를 만들어 Tapi kayaknya masih Blackpink deh. Ini kayaknya lagu Blackpink deh. Tadi pendengaran aman. 그 사람과 Kayak inget gitu. 헤어지고 몰입을 하고 그러거든요. 10대가 20대의 감정을 낼 수가 없고 20대가 30대의 Kenapa tiga orang? Karena mereka vokal. 듣는 사람들도 그걸 원하지 않아. Jangan sama rapper. Oh gitu, jadi pisah ya. 세대 안으로 불려오는 Tapi si Cikuita juga kalau di MTN kebanyakan rapper. Mungkin kali ini dapat part yang dia aja. Iya. Tapi dia juga bagus suaranya. Kayaknya jadi ini. I hate you, but I miss you. Kayak ilang Oh. You will and truth is you. 거짓말 같은 세상도 유일하게 truth is you. Bisa nggak sih di skip dulu? Itu kan pas kita reaction. Minta izin ke YouTube. Nggak bisa gitu dong. Duit mereka ya. 제리 선배님. 와, 진짜 Oh ini juga ketemu nih. 와. 파이팅. Semangat. 감사합니다. Kayaknya girl group yang Hari masuk yang ke sama ini. Iya, girl group yang masuk ke YG itu semuanya pasti ngefans sama Black. Iya. Mereka senior yang pasti Iya. dikejar. Udah mah superstar banget ya Blackpink itu aja. Besar banget. Iya. Iya lagu ini pernah nonton. Na. Iya betul. Lagu yang Blackpink. 진짜 보는 yang 내내 그냥 사람을 되게 agak R&B 기분 gitu. 좋게 해주는 그런 에너지가 있어서 진짜 너무 잘 봤어요. 그리고 Mungkin ini si Jenny-nya mah karena mungkin 너무 잘 vokal ya. 했어요. 톤도 너무 좋고 Bagian 자신감도 vokal. 있고 Koreografinya efek도 잘하고 nggak dance gitu 가장 mungkinnya. 매력 있다고 Mungkin kalau dance mah 너무 좋았어요. beda lagi. 치키타 Nggak ada yang ini kok. 아니 믿기 힘들 정도로 nggak ada 진짜 yang 너무 잘하는 것 같아요. 하람 nggak ada dance ya. 노래 Iya maksudnya ini makanya milihnya Jenny yang jadi mentornya. 근데 Oh, siapa emang kalau di Blackpink siapa yang jago nge-dance? Lisa. Oh Lisa. 너무 잘했는데 Mungkin kalau nanti mungkin sama Lisa kali ya, bagian ini ya. 그때를 제가 Tadi ada Lisa juga di episode 저를 1. 위한 공연이라고 생각을 한 친구가 있어요. 오늘 공연하면서 내가 노래를 잘할까 춤을 틀릴까 말고
딱 자기 파트 때 되게 거울 보면서 하는 친구들 많았잖아요. 근데 여기는 연습실에서 하는 거지만 연습을 하는 게 아니라 내가 무대를 보러 온 거였으니까 내가 진짜 이 사람한테 진짜로 전달하는 느낌처럼 부르지 않으면 아무리 노래를 잘해도 내가 감동을 받으니까 그게 너무 아쉬웠거든요. 정말 실전에서 그렇게 하면 다른 사람으로 눈이 돌아가요. 왜냐면 나한테 집중을 안 해주니까 노래하는 사람이. 그것부터 알아야 돼. 내 gitu ya, berarti penyanyi itu harus 이 사람을 menatap penonton kali ya 내가 berarti. 이 노래로 즐겁게 해줄 건가 그런 생각을 꼭 해야 돼. Iya, bisa tarik ke atas. Kan biar nggak grogi gitu. 영어까지 생각을 Aja kemana? 했지. 저희끼리는 연습할 때 서로 Biar berinteraksi sama penonton. 그런 Biar 코멘트를 feel-nya 해주고 ke 감사했어요. 다음에도 생각하고 하면 훨씬 잘할 것 Terima kasih. 진짜 다 너무 잘하는데. Luar biasa. 예쁘다. Mrs. Jenny. 우리 데뷔를 진짜 하고 싶으면 그것만 생각해야 된다 하잖아. 나는 지금 아니 나 보여줘. Digituin sih. Orang kalau digituin nangis. Nangis ya. Malah jadi nangis tak. 복잡했다고 해야 되나 되게 Mungkin dia keinget sesuatu. 되게 여러 개가 섞여가지고 Dia rumit kalau dijelasin. 뭔가 저는 Hmm. 남하고 비교를 되게 많이 하는 성격이기도 하고 그래서 주변에서 Wajar sih ya, karena dia masih ada gambaran. 옆에서 보고 Dan gue kalah sama yang ini mungkin. 자신감이 떨어져 있는 Saya kan belum tahu berapa yang debut. 멘트들을 듣고 느끼는 게 갑자기 확 많아지니까 갑자기 그냥 저도 모르게 눈물이 나왔던 것 같아요. 정말 많이 떨리긴 하지만 그래도 Apalagi pas pertama itu mereka bilang katanya masih ada yang bisa dikurangi. Iya, gitu. Belum fix berarti, belum fix. 7 orang gitu. Tampil mereka. Apa sih ini? Tapi itu kan potongan episode berikutnya kali. Iya, men. Pasti. 있을 수 있어요. Rugi kan? Gak bisa diketinggal. 굉장히 중요한 포인트인 것 같아요. Iya kayaknya. Bisakah mereka menunjukkan warnanya? Saya sih percaya pada mereka. Iya lah, udah tahu ini Let's go. Stay lagunya. Ya, mana sih? Ya ampun. 들을 때는 너무 행복한 곡인데 퍼포밍하기가 굉장히 Ya harus nunggu seminggu lagi. 자, 그래서 너희들이 할 이번에 미션곡은 Ada episode selanjutnya. Tapi ini lumayan lagi ini. Oke, mungkin kita lihat. Ini nih episode terakhir gitu hari ini. Kita harus selesai dulu nih dengerin 4 orang itu. 그리고 또 푸름이 돋았어요. 표정이나 액팅들이 너무 좋았어요. 감명 깊게 봤습니다. Oke, let's go. 최애곡이 스테이거든요. Ini lagu Blackpink. 엄청을 이미 다 겪은 그런 Stay, 노래여가지고 10대가 20대에 감정을 낼 수 없고 힘내지. 발음가 어려워요. 노래도 진짜 잘해요. 근데 그것부터 알아야 돼. 내 오디언스가 누군가. 아 이런 것까지 생각을 왜 못했지? 감정. Perasaan ingat. Feeling. Ini kayaknya Shurora tinggi banget ya. Bouncer. Itu kayaknya apa? Kursinya beda. Oh, kelihatan. Padahal mah sama ya. Itu harus itu panggung tuh harus ada level. Pas ya berarti. Ini kan Blackpink kan 4 orang juga. Jadi dia sengaja. Ada yang mengambil part siapa pun.
Mantap Rami. 점점 무뎌져간 너의 끈요표를 섞여 Yeah, 천천히 내려오는 잠을 거울에 쏟아지곤 날 당연하게 생각하는 너지만 그게 너다워 그래도 stay with me Lagu sih lagu. 널 닮은 듯한 슬픈 멜로디 Bagus. Bagi suaranya mantap. 날 사랑하니 마음 버렸다면 오늘은 떠나지마 굳이 너여야만 하는 이유 묻지마 그저 내 곁에 stay with me It goes like something like Oh, dirubah part ini. 지금 당장 많은 걸 바라는 게 아니야 그저 내 곁에 stay with me Bagus ya lagu ini. Fire still burns as the world turns. Looking back, Siapa? back, I pray you return. Every day feeling the pain, driving me crazy, insane. Can't get you out of my brain. Seems like you're floating on my 시간을 붙잡은 채 그대로 수줄래. 한 순간이라도 네 모습 내 맘에 젖었다면 수북해. 거짓말 같은 세상 속 you with your truth. This is letter from me to you. 널 닮은 듯한 슬픈 멜로디. Merinding ya. 이렇게 나를 잊는다. 이야기도 달콤한 felony 너무 밉지만 사랑해 Let's go. 어두운 밤이 날 겨누기 전에 내 곁을 떠나지만 아직 날 사랑하니 내 맘과 같다면 오늘은 떠나지마 굳이 너여야만 하는 이유 묻지마 그저 내 곁에 stay with me It goes to the song like na 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 지금 천천히 많은 걸 바라는 게 아니야 그저 내 곁에 stay with me Cakep. Cakep. Bagus sih lagunya juga bagus. 아쉬웠어요. 그래. 저는 중간 평가를 받잖아요. 되게 좋은 하나요? 에너지를 많이 받고 너무 잘했던 기억으로 가득 차서 이렇게 하면은 진짜 좋은 평가 받을 수 있겠다 했는데 오늘 네 분이 이 무대 위에 서자마자부터 왜 그러지? 피곤하나? 라는 생각을 했어요. 가수는 그러면 안 되잖아요. 어떤 일이 있어도 그 다음날엔 아무렇지 않게 무대 위에서 노래해야 되는 게 가수인데 근데 오늘 여러분들에 대한 애정이 크기 때문에 더 아쉬웠었던 것 같아요. 네. 스테이라는 곡은 퍼포밍하기가 굉장히 힘든 곡이에요. 그러니까 무대에서 하기가 되게 Apa yang salah ya? 제일 아쉽게 느껴졌던 거는 노래적으로는 너무 완벽했으나 모든 포인트가 딱 기획처럼 정해져 있었어. 보여지는 퍼포먼스 자체가 너무 Enggak ada ini lupa. 느낌들이 사람들에게 Ini maksudnya lagi ngomong. 주지 못한 게 아닌가라는 생각을 했습니다. Iya tapi apa problemnya ya? Karena menurut aku 많이 들어서 그랬었던 것 같아요. kayaknya bukan masalah suaranya ya. For all three of us, Suaranya nggak ada when we were yang helping you aneh. guys record this song, it felt more of like a fatherly experience where like my heart was beating for you guys. So it was like hard for me to critique it, but then when I saw your performance, Nggak I fit fell kan. into believing. Kata komentar yang pertama about the song. kurang It's just fit, great kurang to see fit. you guys turn it on. Like I like to give a lot of respect and to Chiquita. I think you have that look that kind of draws people Apa ya, in. kurang energi katanya mana? Nggak ngerti kan? Bukan, emang lagunya udah pas mungkin ya. Tapi kayak masih kurang aja. Everybody did well, but Ah, then menangkapnya. Tapi kita kita mau nggak ngerti. Bagus. Medio, Iya. that kind of came out today.
That was great to see. 다음에 저 열심히 Tapi emang 하겠습니다. pas ngelihat Asa berdiri ya, maju, si Asa apa siapa tadi yang pergi? Iya, asa Asa sih ya? pertama. Itu memang rada, ayo jangan lihat ke kaca lagi. Misi dance. Oh berarti kemarin misi vokal, sekarang misi dance. Ada misi dance. Ini fokus ke dance. 노래 채워드릴게요. 리액션 Berarti ini hari yang berbeda atau mundur lagi? Enggak, kan abis itu. Berarti harus selesai, tampilnya beda hari dong. Iya. Beda hari. Wah susah juga ya. Ini memuaskan orang-orang yang ngerti Beda musik. minggu. Latihan dance pertama. Koreografi ini latih dance. Tapi bertujuh ya sekarang. Enggak dibagi dua grup. Iya. 완전 업이야 얘들아. 여기서 갖고 와야 돼. 여기서 힘 받고 내려갈 거야. 평소에 많이 안 췄던 춤 스타일이기도 하고 선을 살린 그런 댄스를 잘 할 수 있을까? 그리고 이거를 7명이 처음 맞춰보는 그런 곡이다 보니까 많이 설레는 것 같아요. 안녕하세요, 루카입니다. 이제 Ini suka ngeplon. Iya, saya. Ngeplon terus. 저희랑 그런 Nggak apa sih. 얘기로 하는 거는 처음이라서 Selalu dia ya yang bawa kamera. Bukan. Oh, berarti yang kedua fokus di dance ya? Iya. It would be best Lalu for direkam them kan ya, sorry. to hear their voice and to be able to focus on their details of pronunciation and singing and get the best performance. Don't know what to do. 너무 좋았어요. 너무 재미있네요. 개인적으로 제 목소리에 이제 직접 녹음해서 듣고 그걸 연습을 할 수 있었던 거니까 진짜 너무 행복했어요. Ini produsernya yang datang nih. Eksekutif produser. Lebih tinggi kan. 코러스 벤심에 들어가는 곡이 뭐지? 벤심에 훅 들어가는 곡은 어디만 하고 있구만. 맞아 맞아. 이 곡은 맞아. 내가 지금 지적하고 싶은 건 이 부분인데 좀 더 선들도 잘 맞았으면 좋겠어. 부드럽게. 블랙핑크가 워낙 크게 글로벌 그룹으로 성장했기 때문에 그 다음 나온 후배 그룹도 잘 Standarnya tinggi 만들어야 sekali. 매일매일 Iya, emang kan kata tingkatnya ini benar-benar superstar banget. Ini berarti yang kita tonton di MV mereka nih, betul-betul hasil latihan yang luar biasa berarti. 너무 늦다. 내려가는 타이밍이 한 마디 더 빨리 내려가야겠다. 마지막에 그 하나만. 네. 너가 유독 뭐 자세가 펴져 있는 것 같은데? 다시 한번 해봐. 하나만. 하나, 둘, 셋, 넷. 뭐 신경 써야 될 것 같아. Jelek juga mata dia. 말고 내일 할 때 목식 그러지 마라. 네, 감사합니다. Jangan sampai kehilangan suara. Masih nyanyi mereka. 그러니까 왜 자꾸 뚝뚝 끊겨 보이지? 너의 kayaknya masih. 너의 Harus sambil nyanyi lah. 모든 춤이 Tapi kan ada ini itu kan biasanya kayak gitu. 왜 울어? Ada backing vokalnya. 내가 신경 많이 썼구나 거기. Nangis ya. Iya dia doang yang dikritik sendirian. 네, 울지 마. Apalagi sama petinggi 연습해보자 빨리 진정. direktur. 다시 해보자. Kadang-kadang yang begitu yang dibutuhkan sebetulnya. Karena jadi lebih kuat mereka. Silvergun, 안녕. 언니 안녕하세요. 나 여기 앉아. Nah, bisa. 와, 뭐야. Mbak Lisa.
Lisa ini dari Thailand juga ya. 냉정하게 해줘. 왜냐면 너가 말하는 게 Komen-komen ya. 오는 거 아니야? 왜 너가 올릴 거야? 올릴 거야? Berarti Sangat baik hati. YG ini nggak Korea semua ya, Thailandnya gitu. Iya iya. Dari Blackpink juga ada campuran. Tapi kalau misalnya Lisa ini yang pertama. Iya pertama. Kayaknya gara-gara Lisa sukses di YG gitu, 그러니까 mereka ngerekrut lagi. Ya. 네. 파이팅! 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 파이팅 파이팅! Makanya nggak bisa dia profesional banget. Benernya nggak nih? 좋은 것 같아요. 근데 Langsung. Gue udah curiga kadang-kadang beberapa orang tuh. Kenapa harus kata tapi-nya itu ada? Beberapa orang ada yang suka gitu tuh. Jadi muji dulu. Tapi Berarti dia profesional. jadi kasih semangat dulu, puji dulu. Mungkin overall bagus, tapi ada yang sedikit kurang. Oh iya. Jadi emang overall bagus ya. Bagus. 참고 보는 게 그치, 없어. 그치, 맞아. 그래서 컨트롤. 그 앞에 있는 친구는 그렇게 할 수밖에 없어요. 응? 친구 같은데. 지금 어떻게 하고 있는지 한번 보여줄 수 있어요? 그러니까 이렇게 해야 되는 거지. Koreografi apa ya Mbak? Tidur-tiduran. 너무 노래 부르고 있는데 안 이뻐. 그래서 내가 올라올 때라도 시선을 어. 일부러 옆으로 주고 올라오는 거야. 그러면 조금 더, 조금 더. 더 사선, 아예 확실히 더. Jadi 더 wajah mereka tetap harus kelihatan. 한번 해봐줄 수 있어요. 여기서부터 아예 그치. 아 어렵다. 어렵네. 이걸 어떻게? Nyampe nyontohin dia. 이렇게 위로 치잖아요. 근데 방금 이렇게 치거든요. 사선으로 말고 그냥 위로 쳐야 될 것 같아요. 저희가 친구들이랑 비슷하게 보니까. 네. 한 번 더. 네. 네. 오케이. 좀 나아진 것 같았어요. 근데 포인트 제대로 하면 좋을 것 같아요. Jadi harus tetap kelihatan ya wajahnya ke penonton. Apa nih? Lihat apa nih? 뒤에 있는 친구들 살짝 이 뭐지? 줄이 Agak 이렇게 돼. perfeksionis ya Mbak ini. 그러니까 이렇게 돼야 되는데 이렇게 돼. 한 번 더 할게요. 네. Saya kira kamu bilang udah bagus nih Mbak. 6, 7, 8. Jeli. 더 들어오네. 여기 라인 다시 해보자, 얘들아. 포인트 안 했어요. 포인트 bagian apa ya? 치는 것도까지 포인트예요. Itu poin-poin. 이런 내가 Gerakan per poin nih, mungkin. Mungkin maksudnya part-part yang harusnya ditonjolkan. Iya. A. 맞았어! 다리 벌려요. 이거 어떻게 써야 되냐면은 그 친구 Tapi karena pembawaannya nggak begitu 맞춰서 써야 돼. mencekam ya, Lisa tuh bisa bagus gitu. Dia tegas tapi nggak bikin mencekam ya. Kan mungkin dia ngerti banget, udah bertahun-tahun ngertiin bagus kayak gimana. Jadi dia bayangan bagus tapi nggak bikin suasana yang mencekam. Kritiknya gitu, kritik yang bikin down gitu Enggak ya, yang paling benerin doang gitu. Enggak ngejelek-jelekin enggak. Iya. 너무 비슷한데 색깔이.
언니요. Si Bimo aja mereka. Teman-teman sama Thailand. Sama-sama ini. 질문 같은 거 있을까요? 혹시? Tapi mereka nggak so asik ya. 미사 Kalau 언니한테 asik mungkin 질문 같은 ngajak 거 ngobrol bahasa Thailand. 선을 이쁘게 살리는 법을. 같이 쳐볼까요? 같이 쳐봐. 같이 쳐볼까? 리선이 춤추게 만들었어 하람이가. Serius. 같이 만들어. 얘 같이 해봐. 대고. 그러니까 무릎이 이거 같은 Ini lagu dia kan? Tapi kan koreografi mungkin ganti. Karena ini bentuk 7 orang ya jadi. 이사주미님은 저한테 항상 롤모델이었어요. 근데 그분께서 저희랑 같이 춤을 춰주시고 직접 가르쳐 주시는 것 자체가 너무 영광이었고 진심이 되게 많이 느껴졌어요. 그래서 저희도 열심히 해보겠습니다. 감사합니다. Day -4, day -2. Harus perfect sebenarnya. Biasanya mungkin ada yang cuma yang depan doang, yang belakang itu gerak-gerakan asal nyamain aja. 7명에서 다 같이 처음 맞추고 Biasanya kan yang belakang mah kalau tertutupnya. 했거든요. Masa mereka berani kayak gitu? Iya, ini evaluasi terakhir. Evaluasi terakhir. 원팀이다. 지금까지 춤연습을 Beneran beda hari kayak. 처음 연습한 말씀드린 건 노래를 Lihat aja bajunya. Beda. Enggak ingat. I don't know what to do. It was the question. Let's go. 잠깐 눈과 시간을 좀 멈춰봐. 진짜 데뷔한 프로 그룹 같았고 움직임이나 뭔가 이런 게 레벨업 했다는 느낌이 많이 들어서 Oke. 확신에 찬 그게 있던데요? Jangan spoiler. Tapi gimana? Mungkin kita stop dulu ya. Itu bagian nanti untuk bagian grup satu utuhnya ketika dance-nya nanti kita harus tonton di kesempatan berikutnya. Pokoknya kalau mau lihat dance-nya itu jangan nonton YouTube, lihat harus komen part selanjutnya. Tapi betul ya kalau misalnya mau dilanjut nanti komen aja berarti nanti mungkin kita akan lanjutkan ikutin sampai terakhir mungkin. Ini kan sisa 4 episode ya kalau misalnya sampai 7 mungkin nanti part selanjutnya kita langsung selesaiin aja 4 episode. Ini kan 3 nanti 4 tinggal nambah 20 menit durasinya. Nah memang videonya panjang-panjang di channel ini. Itu jadi terserah kalian nontonnya mau nyampe selesai atau enggak, tapi kita suguhkan yang sepanjang-panjangnya lah. Tapi kita harus selesaikan hari ini karena kita nggak punya waktu 2 jam malam ini untuk nonton ini. Jadi semoga teman-teman maklumi nanti mungkin kita bisa tonton di next kesempatan untuk episode 4 sampai episode terakhir ya. Untuk saat ini sampai di sini saja tapi menyenangkan. Episode 1 sampai 3 it's fun lah gitu ya. Kayak asik aja kayak nonton film aja, kayak nggak ngerasa gitu kan. Sejam lah kita. Beneran kayak nggak kerasa gitu karena itu Ternyata invested banget. Iya, invested banget gitu. Ngeliat perjuangan mereka gitu ya. Kayak ini ya, kayak dokumenter ya. Jadi kayak dokumenter, editannya juga bagus lah gitu, editannya gitu. Jadi nggak kerasa gitu. Ada serunya, gitu, ada sedihnya, ada senengnya gitu. Dan ternyata ini jadi perspektif yang berbeda sih kalau pertama ya. Untuk Amar sendiri juga nampaknya memang ini jadi memberitahukan lagi ya bahwa kita memang bukan orang yang terlalu mengerti industri ini, nggak ngerti musik, nggak ngerti ngedance. Jadi bahkan untuk yang tadi penampilan yang 4 orang itu kalau menurut Amar di mata Amar sih oke. Tapi ternyata di mata para orang-orang ahlinya ini luar biasa. Masih ada kekurangannya ya. Standarnya tinggi berarti. Jadi kalau kita melihat grup kayak Baby Monster misalnya, kita nggak tahu ya kalau grup lain. Kalau Baby Monster misalnya, ketika kita lihat MV-nya atau mereka di panggung gitu, itu udah hasil dari seleksi yang luar biasa dan latihannya pun masih nggak yakin mereka jadi nurunin standar setelah debut kan. Pasti tetap standar itu dijaga gitu. Tetap dijaga dan mungkin bisa terus naik gitu standarnya. Jadi mereka memang nampaknya ngincar penonton-penonton yang ngerti musik, yang ngerti industrinya untuk amaze. Kalau untuk yang kayak
Kalau untuk yang kayak saya mah sebetulnya tadi juga udah oke gitu, udah penikmat mah tadi juga udah oke sebetulnya. Tapi mungkin mereka menyiapkan untuk yang ngerti musik biar ikut suka juga gitu. Kalau yang ngerti musik suka, jelas yang bawahnya lagi oke lah gitu. Yang cuma ngandalin selera gitu. Kalau aku sih ngandalin selera. Dari kemarin-kemarin juga channel ini sering dibilang bahwa kita ngandalin seleranya, nggak ngerti. Bahkan kalau bisa Amar bilang, Amar lebih suka penampilan yang berempat dibanding sebelumnya. Kalau ada yang sebelumnya, yang ketiga orang itu. Yang berempat. Yang berempat. Iya. Tapi uniknya yang sebelumnya yang bertiga kayaknya nggak sebanyak itu juga deh. Enggak, malahan mungkin nggak dikira banyak yang muji. Iya ya. Tapi karena apa? Mungkin tadi itu mungkin pemilihan lagunya atau kita ada aspek selera di situ. Atau bisa juga kadang-kadang yang terlihat di lapangan sama yang ditampilkan setelah after editing dan sebagainya bisa ngaruh juga jadi beda mungkin. Jadi ya balik lagi ya, ternyata memang teman-teman yang ngikutin channel ini kita nggak bisa janjiin apa-apa. Kita cuma bisa janjiin selera. Setiap kali kita nge-review MV-nya dan apa itu selalu berdasarkan selera. Dan terima kasih udah nyuruh kita nonton ini karena ini ngebuka mata bahwa memang Baby Monster didesain untuk level yang berbeda gitu, karena dikasih ekspektasinya pun berbeda dengan para jurinya itu, dan mungkin grup lain juga sama, kita nggak tahu, kita kan baru nonton yang ini. Mungkin grup lain ada juga kayak Last Evolution kayak gini-gini juga dan kurang ngerti. Tapi pokoknya teman-teman kalau misalnya kalian seneng perjalanan kita nonton ini, kita sih masih pengen sih mungkin nanti next time kita selesaiin sampai episode 7. Tidak hari ini tapi mungkin nanti akan kita selesaikan. Oke lah ya, menyenangkan lah ya untuk hari ini 3 episode, nanti nextnya kita lanjutkan. Silahkan komen aja mungkin kalau ada detail yang salah yang kita tangkap, atau misalnya ada kritikan atau misalnya ada info yang pengen kalian tambahkan lebih lanjut, bisa di kolom komentar mungkin. Kalau mau episodenya kita lanjutin sampai part kedua sampai selesainya, silahkan komen juga di kolom komentar di bawah. Bantu subscribe dan juga share mungkin ke teman-teman yang suka Baby Monster. Mungkin gitu ya. Ada lagi? Sip. Terima kasih sudah nonton episode kali ini. Kita ketemu lagi kesempatan berikutnya. Bye bye.